Karon guys, magluto ta karon og kadtong sa kong gingon ganina nga katong laga nga itlog nga hubad ato siyang lutoon og lain na sab nga putahe, no? Ato siyang himuon og iskabitsi guys. Ginger, sabay-sabay na onyo, ahos, onion, atsal. Ato na rin siyang idungan og butang tanan guys, kaya ron makuha na, mausa na. Muna siya ang atong lamas, no? Ato lang siya igisa-gisa gamay. Pagkahuman, tidbits, butang ta tidbits, og tomato sauce. Higaw na to kay aron makatipid.